Sinong manok niyo? Mister o si Mrs.? Si Mister, halika rito. Puro M. Mr. Melvin. Dito ka, Melvin. Good luck. Melvin. Choices on the board. Tatlo? Apat. Bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar. Lugar. Ha. Lugar na pagtatanungan. Yo. Twice. Sa Czechoslovakia. Timer ready. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na lugar. Bansa sa Asia na may snow. Bird. Okay. 45 seconds. Go. Japan. Lakas mo. Japan. Japan. Oh, meron. China. Tarlac. China. China. Thailand. Thailand. Taiwan. Init. Taiwan. Bames. Dalawa na lang. Singapore. Singapore. Mainit dun. Mainit dun. Aha. Malaysia. Malaysia. Wala rin. Mainit din dun. Sa norte, medyo malamig, pero walang snow. Korea. Korea. Yan! Ay, wala sa listahan. South Korea. South Korea. Yeah! Yun! Ano hinahanap? Tama. Number 5. Ako. Hong Isa Kong. na lang. Ha? Hong Kong. Hong Kong nakuha na. Hong Kong. China rin yun eh. Sayang, oh. Muntik mo na ma-straight. Sana ginawa mo na South and North. North Korea. North Korea. Wala. Okay, isa lang. East Korea. Wala. Bigyan natin 5,000. West Korea. Wala. Bigyan natin 5,000. Maganda ito. Miles, Sabi po ni Mami Emma ay... Dubai. Dubai. Asia Dubai, baha. po. Meron doon baha. Baha, Ito may meron. hula. Wala na. Okay, you. Mongolia. Ha? Mongolia. Okay. Mongolia. Bigay. Mongolia. Kasama si Lula. Ay! Gumagawa ng lapis. Napkin. Mongol.